अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ आपकी होस्ट रकीज़ा शहज़ादी और एक और पॉडकास्ट के साथ हम आज मौजूद हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवे पुलिस से मिस नबीला यास्मीन, और उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं सर यूनुस नवाज़ साहब। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आप दोनों ने अपना टाइम निकाला, हमें टाइम दिया यहाँ पे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। आपको थोड़ा सा मैं बताती चलूँ, आज का हमारा जो ज़्यादा कंसर्न होगा, हम लोग रोड सेफ्टी के हवाले से ही डिस्कस करेंगे चीज़ें, और इसके अंदर नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवे पुलिस का क्या रोल है और ये लोग किस किस तरह से काम करते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो सर से मैं पूछूंगी कि सर थोड़ा सा आप बताते हैं हमें कि जैसे नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस है, इनका क्या रोल है, और जो बाकी ट्रैफिक पुलिस हैं उनसे इनका कैसे डिफरेंट रोल है, या किस किस तरह से आप लोग करते हैं काम, थोड़ा सा इस हवाले से। जी बिल्कुल, जैसे कि आपको पता है कि 1997 में इसका क़याम अमल में आया था नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवे पुलिस का, और इनिशियली हमने इन्फोर्समेंट स्टार्ट की थी M1 में, इस्लामाबाद से लाहौर तक। तो अब जो इस वक्त सिचुएशन है वो तकरीबन 6000 किलोमीटर्स पे नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवे पुलिस की डिप्लॉयमेंट है, और ये सबसे वास्ट एरिया है जिसको हमारा, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हम पूरे पाकिस्तान में इन्फोर्समेंट कर रहे हैं, और इस इन्फोर्समेंट में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हम चीज़ समझते हैं वो लोगों को एजुकेट करना है, और उसी सिलसिले में हम आपके पास यहाँ पे आए थे। और हम तमाम स्कूल कॉलेजेस FDE के साथ तो हमारा MOU है, बल्कि तमाम हम कॉलेजेस और इनके स्कूल्स में विज़िट करते हैं और बच्चों को एजुकेट करते हैं रिगार्डिंग रोड सेफ्टी। और रोड सेफ्टी हमें पता होना चाहिए कि क्यों ज़रूरी है कि 12 से 13 लाख लोग हर साल रोड हादसात का शिकार हो जाते हैं, और हमारे जैसे ममालिक का इसमें कंट्रीब्यूशन कहीं ज़्यादा है। तो उसको काउंटर करने के लिए नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवे पुलिस ने बाकायदा अपने एजुकेशन यूनिट्स बनाए हैं जो पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, और हम ही उनमें से एक यूनिट है जो इस्लामाबाद की हद तक काम कर रहे हैं। तो उसमें हमारा फोकस ये होता है कि जो भी लोग रोड यूज़ करते हैं, अक्सर लोग ये समझते हैं कि रोड सेफ्टी सिर्फ ड्राइवर से ही मुतल्लिका है या जो गाड़ियाँ चलाते हैं, ऐसा नहीं है। उसमें जो रोड यूज़र है, चाहे वो पैदल चलने वाला है, चाहे वो साइकिल चला रहा है, चाहे वो मोटरसाइकिल चला रहा है, उसमें तमाम लोग शामिल हैं। तो मैंने जैसे एनालिसिस बताए कि इतने ज़्यादा लोग हलाक होते हैं, और हमारे जैसे मुल्कों का उसमें जो रेशो है वो 90% से ज़्यादा है। तो हमने उसको काउंटर करने के लिए ऐसे सेमिनार्स का इनेकाद करते हैं कि लोगों में अवेयरनेस आए, और आपका जो एजुकेशन के जो सबसे बेस्ट वे है वो आपके जो इंस्टीट्यूशन हैं, जो तालीमी इदारे हैं, वहाँ से, ताकि जो बच्चा पहले दिन से अब स्कूल आना शुरू होता है उसका रोड से वास्ता होता है। तो ना सिर्फ उनको खुद पता होना चाहिए, बल्कि ये हमारे एम्बेसडर्स बनते हैं, ये जाके अपने घर में अपने बहन भाइयों को, अपने दोस्तों को वही मैसेज आगे पहुंचाते हैं जो हम उनको बताते हैं कि रोड पे आपने कैसे सेफ रहना है, अपने आप को आपने हादसात से कैसे बचाना है। तो ये एक एफर्ट है नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवे पुलिस की कि हम तमाम जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं इसमें, और जिसमें ऑफ कोर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उसमें बहुत ज़्यादा रोल है उनका, तो उनके थ्रू हम अपना मैसेज आगे पहुँचाएँ। ना सिर्फ आप खुद उस पर अमल करके अपनी जानों को हिफाजत करें, बल्कि ये पैगाम दूसरों तक भी पहुँचाएँ। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच सर। जैसे सर ने बात की मैम कि रोड सेफ्टी के अंदर सिर्फ ड्राइवर्स नहीं आते, तो जो लोग रोड पे सफ़र कर रहे होते हैं, रोड यूज़र्स होते हैं, वैसे भी उनका भी बहुत रोल होता है। तो थोड़ा सा आप इस बारे में बता दें कि क्या रोल है, हम लोग कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, स्पेशली जो पैसेंजर्स होते हैं उनका क्या रोल होता है। बेटा, रोड के ऊपर सिर्फ ड्राइवर ही नहीं होता, बल्कि अदर रोड यूजर्स भी होते हैं, जिनमें आपके पास आ जाते हैं पैदल चलने वाले लोग, पेडेस्ट्रियन, साइकिलिस्ट, बाइक राइडर्स, इवन पिलियन राइडर। वो पिलियन राइडर वो शख्स होता है जो बाइक राइडर के पीछे बाइक पे बैठता या बैठती है। और इसके अलावा पैसेंजर्स के साथ साथ एनिमल ड्रॉन व्हीकल्स, वो गाड़ियाँ जो जानवरों के ज़रिए चलाई जाती हैं, तो ये सब रोड ट्रैफिक का हिस्सा हैं। और हम जो है वो ड्राइवर की बात करते हैं, बेशक जी ड्राइवर अहम है, ड्राइवर की तो फिर ट्रेनिंग होती है, उसका लाइसेंस है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पैदल चलने वाले और जो लोग साइकिल चलाते हैं, इवन बाइक राइडर का लाइसेंस होने के बावजूद बाइक राइडर्स जो हैं उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं होती है, क्योंकि फोकस होता है सिर्फ टेस्ट को देख के तैयारी करना, और उसको बेस बना के तैयारी की जाती है और फिर लाइसेंस ले लिया जाता है। बल्कि अगर बाइक राइडर्स को आप देखें तो इनकी
काफ़ी तादाद जो है वो बग़ैर लाइसेंस के बाइक्स चला रही होती हैं। तो रोड यूज़र की हर कैटेगरी में हर एक की जिम्मेदारियां होती हैं, और अगर हम उन जिम्मेदारियों के मुतालिक जानते हुए एहसास करें और अदा करें अपनी जिम्मेदारियों को, तो उसी सूरत में हम रोड्स को अपने लिए, अपनों के लिए और उन तमाम के लिए जो रोड पे हमारे साथ सफ़र कर रहे होते हैं, रोड्स को महफूज बना सकते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन किया। सर, आपसे मेरा क्वेश्चन है कि जो गाड़ी में बैठे हुए एक तो ड्राइवर होता है, जो उसके साथ पैसेंजर्स बैठे होते हैं, उनका क्या रोल है इस रोड सेफ्टी के हवाले से, या उनको क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए और क्या चीज़ें करनी चाहिए, थोड़ा सा इस बारे में आप हमें बता दें। जी बिल्कुल, ये बड़ा आम सवाल आपने किया है। आमतौर पे हम ये समझते हैं कि सारी जिम्मेदारी ड्राइवर की है, लेकिन पैसेंजर की भी बड़ी उसमें रोल होता है। अब अगर पैसेंजर कवानीन को जानता है या रोड सेफ्टी से मुतालिक उसको अवेयरनेस है, तो वो ना सिर्फ ये जज कर सकता है कि उसका ड्राइवर कैसे गाड़ी चला रहा है, लॉ के मुताबिक चला रहा है। अगर खुदा न खास्ता वो ऐसा नहीं कर रहा, तो उसके पास ऑप्शन होता है कि वो हेल्पलाइंस के जरिए, जिस तरह मोटरवे पुलिस की 130 हेल्पलाइन है, तो उस पर हमें इतला दे सकता है कि ये ड्राइवर गाड़ी ओवर स्पीडिंग कर रहा है या कोई और वायलेशन कर रहा है, गाड़ी चलाते हुए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा है, कोई ऐसी वायलेशन कर रहा है कि जो हमें बता सकता है और जो किसी हादसे की वजह बन सकती है। तो अगर हमें वो ये इंटीमेट कर देगा तो ये किसी हादसे से आप बच सकते हैं। इसके अलावा पैसेंजर को खुद भी कवानीन पे अमल करना चाहिए, कि ये नहीं है कि ये सिर्फ ड्राइवर के लिए है कि वो कानून पे अमल करे। जिस तरह हम हर सेशन में बताते हैं, जिस तरह सीट बेल्ट हर एक के लिए ज़रूरी है, आप वो अपनी किसी एक्ट से ड्राइवर को डिस्ट्रैक्ट ना करें कि कोई ऐसा अमल करे। कहीं जाने पे आपने देखा होगा कि कहीं अगर फॉग आ गई है तो जो पैसेंजर है वो फोर्स कर रहे होते हैं, नहीं नहीं आप तेज़ गाड़ी चलाएं, आप लेके जाएं, अगर ड्राइवर लाफुली चलना चाह रहा है तो पैसेंजर का बड़ा रोल होता है। और ना सिर्फ वो खुद कवानीन पे अमल करे बजाय, और दूसरा ये है कि वो अगर कोई इस पे वायलेशन कर रहा है तो वो हमें बता सकता है। उसके लिए हमारे पास फॉर्म, ये हेल्पलाइन है, दूसरी सोशल मीडिया की हमारे पास एप्लीकेशंस हैं जिन पे हम बता सकते हैं। इसके अलावा एक पैसेंजर एक में गाड़ी में बैठे हुए दूसरी जगह कोई मशकूक चीज़ देखता है, तो आजकल मोबाइल फ़ोन हर जगह पे है, या कोई और गाड़ी ऐसी वायलेशन कर रही है, ये ओवर स्पीडिंग कर रही है, डेंजरस ड्राइविंग कर रही है, तो उसको एज ए एविडेंस रिकॉर्ड करके वो भी हमें भेज सकता है। हमारी सोशल मीडिया की जो साइट्स है नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस के, और ज़रूरी नहीं कि नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस से ही मुतालिक हो, वो इस्लामाबाद पुलिस से मुतालिक हो सकती है, वो पंजाब पुलिस कहीं भी है। आजकल हर तरह की आपके पास ये सहूलियात मुयस्सर हैं आपको, तो आप उनका मतलब वो हम तक एज ए मतलब वो इतला दे सकता है किसी चीज़ की, ना खुशगवार वाकया कोई हादसा देख सकता है, वो आगे रिपोर्ट कर सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें ये दोनों तरफ से ही होती हैं, और ये है कि पैसेंजर भी खुद लॉफुल हों और कवानीन को जाने और अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें, और वो कोई ऐसा एक्ट करने पे ड्राइवर को, या अगर कोई कह रहा है तो उसको दूसरे को उसको ये चीज़ें मना करनी चाहिए कि ऐसी करने से आप कोई हादसा हो सकता है। ठीक है सर, आपने हेल्पलाइन का जिक्र किया, तो एक दफ़ा वो भी बता दें ताकि जो हमारे देखने वाले हैं अगर उनको कभी ज़रूरत पड़े तो वो कांटेक्ट कर सकें। जी बिल्कुल, नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस की जब भी आप हुदूद में होंगे तो 130 हमारी हेल्पलाइन है। ये तमाम मोटरवेज पे है, जहाँ पे हाईवेज पे, जहाँ पे नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही है। इसके अलावा हमारी हमसफर ऐप है, अगर आप गूगल प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर लें तो आपको तमाम इंफॉर्मेशन, जिस तरह आप आगे धुंध का सीजन आ रहा है तो उससे रिलेटेड आपको तमाम अपडेट्स आपको रियल टाइम में आपको वहाँ मिलती रहती हैं। और इसके अलावा कहीं अगर रोड किसी वजह से बंद है, कहीं कंस्ट्रक्शन हो रही है, कहीं कोई हादसे की वजह से बंद है, या कोई गाड़ी ब्रेक डाउन है, तो वो भी बड़ा टाइमली आपको इन चीज़ों पे अपडेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आपको तमाम इन्फॉर्मेशन इसकी वहाँ से मिल सकती है। थैंक यू सो मच सर। मैम, आपसे मेरा एक सवाल है कि बीइंग अ वुमेन, आप इस फील्ड के अंदर हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये फील्ड लड़कियों के लिए किस कदर आसान है या मुश्किल है? क्योंकि अमूमन यही कहा जाता है कि पुलिस में जो है वो ट्रैफिक पुलिस हो, स्पेशली ट्रैफिक पुलिस का, क्योंकि रोड पे काम ज़्यादा होता है, तो औरतों के लिए मुश्किल है ये फील्ड। और साथ एक मैसेज भी, जो लड़कियां इस फील्ड में आना चाहती हैं, उस हवाले से आप थोड़ा सा बता दें। बेटा, जहाँ तक मुश्किलात की बात है, तो जब आप कंफर्ट जोन में रहेंगे तो आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते, तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। अगर आप इंडिपेंडेंट होना चाह रही हैं, आपको इंडिपेंडेंस चाहिए, आपको इक्वालिटी चाहिए, जेंडर राइट्स चाहिए, तो फिर आपको वो प्रोफेशंस जो
مرد اڈاپٹ کرتے ہیں، مرد حضرات، آپ کو ان کی طرف آنا پڑے گا، کیونکہ ریالٹی یہی ہے کہ پاور جو ہے وہ مطلب جس میں آپ کی کوئی سے ہو، پاور سے مراد میری یہ ہے، وہ انہی پروفیشنز میں ہے جو نارملی ہمارے ہاں ہماری سوسائٹی میں مردوں سے ایسوسیٹ کر دیے گئے ہیں، اور جن کی اور جو جاب یا جو پروفیشن واقعی کام کے معاملے میں تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. ہم یہ انکار نہیں کرتے کہ پولیس کی نوکری مشکل نہیں ہے، بالکل مشکل ہے. اب جو خواتین ٹیچنگ کرتی ہیں وہ آپ دیکھ لیں کہ شاید چھٹیاں بھی آ جاتی ہیں، شاید ان کے ورکنگ آورس کم ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو پولیس آفیسر. پولیس آفیسر جو ہے وہ آفیشلی تو وہ 24 گھنٹے کا ملازم ہے، لیکن میں یہاں ڈسکریج نہیں کر رہی ہوں خواتین کو کہ ان چیزوں کو دیکھ کے آپ گھبرا جائیں. بالکل آپ موٹر وے پولیس میں آئیں، موٹر وے پولیس میں ایسا کچھ نہیں ہے. ہمارے ہاں 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے، لیڈیز کی بھی اور جینٹس کی بھی، اور خواتین کے لیے خاص ریلیکسیشنز ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ جی انہیں ان کے گھروں کے پاس رکھا جاتا ہے. فیلڈ ڈیوٹی میں جب آپ ہوتے ہیں تو اس میں 3 شفٹیں ہوتی ہیں، اور خواتین جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ فرسٹ شفٹ میں ان کو اکوموڈیٹ کیا جا سکے، لیکن اگر تعداد زیادہ ہو جائے خواتین کی اور وہ ایک ہی اسٹیشن پہ زیادہ خواتین رہنا چاہ رہی ہیں تو اس صورت میں سیکنڈ شفٹ جو رات 10 بجے تک ختم ہو جاتی ہے تو وہاں رکھا جاتا ہے، یعنی جو نائٹ شفٹ ہے وہ خواتین کی نہیں ہوتی. تو یہ آج کل کے دور میں ایک بہت بڑی سہولت ہے. باقی کمفرٹ زون سے باہر آنے کے لیے آپ دیکھ لیں، آپ نے پڑھا ہے، آپ کے مقابل میں دوسری بچیاں تھیں جو نہیں پڑھتی تھیں، جو کھیلتی تھیں. آپ نے ٹائم دیا پڑھائی کو، آپ گھر سے نکل کے آتی ہیں، سردیوں میں گرم گرم بستر چھوڑ کے آتی ہیں تو کمفرٹ زون چھوڑ کے آ رہی ہیں نا. ایسے ہے رزلٹ اس کا کیا ہے کہ آپ جو ہے تعلیم حاصل کر رہی ہیں، مینرز آ جاتے ہیں، پھر آپ کو ڈگری ملتی ہے، پھر اسی ڈگری کے بلبوتے پہ آپ کو ایک اچھی جاب پرائیویٹ سیکٹر یا پبلک سیکٹر میں آپ کو جاب مل سکتی ہے. آپ دیکھ لیں ڈاکٹرز، ہماری میل فیمیل ڈاکٹرز جو ہیں وہ کتنا پڑھ کے آتے ہیں یہ بچے بچیاں. پھر آپ یہ دیکھیں ان کا کام، آپ دیکھیں آپ ہاسپٹل چلے جائیں، وہاں کوئی تمیز نہیں ہے کہ جی یہ عورت ہے اور یہ مرد ہے، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے کہ جی خواتین کو ریلیکس رکھا جائے گا. نہیں، خواتین نائٹ شفٹوں میں بھی کام کر رہی ہیں اور سوسائٹی انہیں عزت بھی دے رہی ہے. جب آپ یونیفارم کی جاب میں آ جاتے ہیں تو یونیفارم ہو گیا، ایون آپ وکیل بنتے ہیں، آپ جج بنتے ہیں، کچھ ایسے پروفیشنز ہیں جن کی سے تھوڑا زیادہ ہوتی ہے. ایسے ہی ہے. تو وہ ہمارے ہاں ایک تھوڑا سا سوسائٹی کا آپ کہہ لیں ڈائلیما ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ خواتین صرف انہی پروفیشنز میں رہیں جن میں وہ صرف خدمتی کرتے رہیں. اب یونیفارم خود ایک پاور کی علامت ہے. آپ کسی بھی فورس میں چلے جائیں، کیونکہ ایک آرگنائزیشن ہے، اس آرگنائزیشن کے پاس لا انفورسمنٹ ایجنسیز جتنی ہیں ان کے پاس قانون کی طاقت ہوتی ہے. تو سوسائٹی جو ہے وہ، شاید میں غلط بھی ہو سکتی ہوں، لیکن میرا اپنا خیال یہی ہے کہ وہ خواتین کو ٹیچر کے طور پہ، پروفیسر کے طور پہ تو بڑا ایزیلی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. ڈاکٹر کے طور پہ بھی ایکسیپٹنس ہو رہی ہے، بلکہ وہ ڈاکٹر بچیاں جس وقت شادی کر کے جاتی ہیں تو وہ ساس جو ہوتی ہیں ان کو شوق بڑا ہوتا ہے میری بہو ڈاکٹر ہونی چاہیے، لیکن جب وہ جیسے ہی شادی کر کے لے کے جاتی ہیں تو پھر ان کی پہلی پرائیورٹی گھر والوں کی، سسرال کی یہ ہوتی ہے کہ بھئی اب یہ گھر کو ٹائم دے، یہ بچوں کو ٹائم دے. تو اب کیا ہے جی، آپ کی پرائورٹیز، آپ کی فیملی بالکل ہونی چاہیے، ہم انکار نہیں کرتے ہیں، لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ ورکنگ ویمن جو ہے اس کا ایکسپوجر زیادہ ہوتا ہے، وہ بچوں کی زیادہ اچھے طریقے سے تربیت کر سکتی ہیں، وہ انہیں دنیا کے وہ اینگلز بھی بتا سکتی ہیں جو ایک گھر بیٹھی خاتون نہیں بتا سکتی. پھر اگین ڈاکٹر بنے، ٹیچر بنے، کیونکہ آپ سوسائٹی آپ کو چاہتی ہے، جس طرح گھروں میں بھی ہم چاہتے ہیں جی بچیاں بولیں نا، بچیاں جو ہیں وہ جواب نہ دیں کسی بات پہ، اپنے رائٹس کے لیے. خیر بدتمیزی کرنا بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے، بالکل بھی میں اس کے فیور میں نہیں ہوں، چاہے بچے ہوں کہ بچیاں نہیں ہونی چاہیے، لیکن اپنے رائٹس کے لیے بھی بات نہ کریں. جو ہم چاہتے ہیں وہ ہم کریں. سوسائٹی بھی یہی چاہتی ہے کہ جی بچیاں جس طرح گھروں میں خواتین بس گھر کے کام، گھر کے لوگوں کا خیال رکھنا، تو یہاں بھی یہ سوسائٹی کے لوگوں کا خیال رکھیں. اور بس جناب ہم بھی خیال رکھتے ہیں،
اپنے ملک کا خیال رکھتے ہیں, اپنی عوام کا خیال رکھتے ہیں. ہاں, ایک یونیفارم میں کرتے ہیں, یونیفارم میں بیٹھ کے, یونیفارم پہن کے یہ ساری خدمات ہم سوسائٹی کے لیے سر انجام دے رہے ہیں. اور میں نے پہلے بھی عرض کی کہ قانون کی طاقت ہمارے ساتھ ہوتی ہے, سو تھوڑا سا پاور گیم کا بھی ہم حصہ بن جاتے ہیں. تو ہم خواتین کو دبانا نہ تو سوسائٹی کے کسی بندے کے لیے آسان ہوتا ہے جو خاتون یونیفارم میں ہو, اور نہ ہی کسی سوسائٹی کے ہٹ سے ہٹ کے بھی بات کر لیں. تو جناب آئیں, آپ پولیس میں آئیں. ہاں, کن رینکس میں آئیں وہ میں آپ کو ڈیٹیل بتا دیتی ہوں. کسی بھی پولیس آرگنائزیشن کا حصہ اگر بننا چاہیں تو اس کے لیے جو بچیاں BS کر لیتی ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ وہ جی کمپٹیٹیو ایگزام کلیئر کر سکتی ہیں, تو وہ CSS کریں. ٹھیک ہے. جب آپ CSS کرتے ہیں تو آپ آپٹ کرتے ہیں PSP گروپ. اس میں آپ جب آتے ہیں تو آپ ہمارے پاس اگر CSS کر کے آتے ہیں تو آپ ASP کے طور پہ آتی ہیں, اور یہی لوگ ہوتے ہیں جو IG تک جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سب سے اچھا وینیو تو obviously یہی ہے. پھر اس کے بعد جو دوسرا آپ کے پاس وینیو آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے پروبیشنرز کا. وہ بھی زیادہ تر فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تھرو ایگزام ہوتا ہے, اور وہ آتے ہیں جناب ہمارے پاس ASIs, اسسٹنٹ سب انسپیکٹرز, اور کچھ جگہوں پہ سب انسپیکٹرز. ایون بہت کم سیٹیں آتی ہیں لیکن انسپیکٹر کی بھی آ جاتی ہیں بہت کم جگہوں پہ. موٹر وے پولیس میں جی ASI کے طور پہ آ رہے ہیں, ایون سب انسپیکٹر بھی آئے ہیں ہمارے پاس لوگ. تو آپ آئیں یہاں, آپ یہ جو دوسرا گروپ ہے یہ اس میں آپ کی انٹری ہوتی ہے. اور ایک ہے جی ہمارے پاس وینیو, وہ یہ ہے کہ آپ میٹرک کر کے آ جائیں, وہ ہوتا ہے کانسٹیبل کا. اور موٹر وے پولیس میں یہ ہمارے پاس جو بچے بچیاں آتے ہیں وہ FA, ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے وہ FA یا FSC ہے. تو جو بچے یہ کر کے بچے بچیاں آتے ہیں وہ آئیں, اور طریقہ کار اس کا یہی ہوتا ہے کہ اخباروں میں پوسٹس آتی ہیں. ٹھیک ہے. اور ڈپارٹمنٹ کی اپنی ویب سائٹس بھی ہوتی ہیں, اس پہ بھی ٹھیک ہے تشہیر ہوتی ہے. ابھی جیسے بات ہو رہی تھی NHMP آفیشیل کے نام سے ہم YouTube, فیس بک, ٹویٹر, X جو بھی ہے اس پہ بھی موجود ہے. آپ اس کو سبسکرائب کر لیں, آپ کو روڈ کے حوالے سے بھی چیزیں اپڈیٹس ملتی رہیں گی. اگر آپ فریکوینٹ ٹریولر ہیں تو بہت ہیلپ ہوگی آپ کی. اور اس کے علاوہ جب ہماری سیٹیں آتی ہیں موٹر وے پولیس کی تو وہ وہاں پہ وہ بھی بتائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ آئیں, بالکل آئیں, یو آر ویلکم. خوشی ہوگی ہمیں. بالکل. تھینک یو سو مچ میم, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آپ نے بہت اچھے سے سب چیزیں ایکسپلین کی, اور اسی کے ساتھ ہی ہم آج کی اپنی پوڈ کاسٹ جو ہے وہ یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں اس میسج کے ساتھ کہ روڈ سیفٹی بہت زیادہ ضروری ہے, چاہے وہ ڈرائیور ہو, چاہے وہ پیسنجر ہو, یا جو بھی روڈ استعمال کرنے والے لوگ ہیں. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی پوڈ کاسٹ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.